बांग्लादेश रे युव समाजसेवी मृत्यु को नहीं हिंसाकांड। युव समाजसेवी उस्मान हाथींकर मृत्यु पर समर्थक राजरास्ता को लाई खूब हंगामा करने सहित जलापोड़ा कर सारा राति दंगा करने सहित गणमाध्यम एवं सांबादिकों को टार्गेट कर हाथींकर मृत्यु को भारत विरोधी और आवामी लीग विरोधी आभिमुख्य सहित जोड़ा जाउछि। 32 वर्षीय हादी ढाकार विजयनगर अंचल मोटरसाइकेल निर्वाचनी प्रचार करुथिले। ये समय किछि मास धरी दुर्वृत्त तांको उपरकू अतर्कित गुली चालना करथिले। डिसेंबर 12 तारिख रे जेतेबेले तांको उपरकू गुलीमाड़ हैला तार किछि समय पूर्वरु पूर्व भारतर किछि अंश को मिसाई ग्रेटर बांग्लादेश विवादीय फेसबुक मैप पोस्ट करथिले। सिंगापुर चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होगा पर शेख मुजिबर घरे भंगारुजा होता। यह सहित प्रथमे आलो और दि डेली स्टार कार्यालय निया लगेगा सहित लुटपाट कर सूचना मिली। एपरिक अनेक सांबादिकों आक्रमण कर न्यू एज संपादक नूरुल कविन को आक्रमण कर जनापड़ी। सेपरी खबर कागज डेली स्टार 30 रु अधिक कर्मचारी को कार्यालय छात उपर उद्धार कर सेना। मोहम्मद साइद हम सहित बांग्लादेशी सांबादिक जोड़ी होती। साइद जी, आपको स्वागत करना चाहती हूँ कनेक्ट न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगी अभी बांग्लादेश में आप सिचुएशन कैसे देख रहे हैं? দেখুন এখন বাংলাদেশে ঢাকার যা পরিস্থিতি অনেকটাই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু যত বেলা বাড়বে তত কিন্তু আরো পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে বলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। কারণ হচ্ছে গতকাল রাত থেকে যেরকম ভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের যে অফিস আছে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং একাধিক মূলত যে প্রথম আলো যে পত্রিকা আছে সেই প্রথম আলো পত্রিকার অফিসে ভাঙচুর করে, কারণ তারা হচ্ছে ভারতের হয়ে কাজ করছে এরকমটাই তাদের অভিযোগ। সেই জন্য যেহেতু ওসমান হাদি তিনি ভারত বিরোধী কার্যকলাপ করত, সেই কারণেই ক্ষিপ্ত জনতা অর্থাৎ ছাত্র যারা ছিল তারা কিন্তু প্রথমে সরকারি অফিসে কিছু ভাঙচুর করে এবং তার পাশাপাশি বেশ কিছু আলো অর্থাৎ আলো, প্রথম আলো এরকম আরো 2-3টে সংবাদ মাধ্যমের পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দেয়। আর তার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতাদের বাড়িতেও কিন্তু হামলা চালায় বলে অভিযোগ। কারণ এই খবর এই ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়াবার পরেই কিন্তু বাংলাদেশের খুলনা, ঢাকা এবং রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় তারা রোড ব্লকেট করে এবং উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিস সরকার যে আছে অন্তর্বর্তী সরকার মোহাম্মদ ইউনিস তিনি একটি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং শনিবার দিন ঢাকায় সমস্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং রাষ্ট্রীয় শোক জারি করেছে। তাতেও কোনো রকম কাজ না হওয়ায় সেনা নামাতে হয় এবং সেনা নামাবার পরেই কিন্তু অনেকটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু আজ সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় রোড ব্লকিং শুরু হয়েছে এবং বিক্ষোভ মিছিলও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে। ओके साहिद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी ओस्मान हादी के जो समर्थक है उनका क्या डिमांड है?